ಏಷಾಯ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 3-4. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ತೋಟಗಾರನು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನೀರು ಹೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೌದ್ರವು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳುಗಿಲ್ಲು ನನಗೆ ಎದುರು ಬಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವೆನು. Isaiah chapter 27 verse 3-4. The Lord watch over it. I water it continually. I guard it day and night so that no one may harm it. I am not angry. If only there were bears and thorns comforting me. I would march against them in battle. I would set them all on fire. यशाया अध्याय 27 वचन 3 और 4। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको खींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। ஏசாயா 27ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். கர்த்தராகிய நான் அதை காப்பாற்றி அடிக்கடி அதற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அதை இரவும் பகலும் காத்து கொள்வேன். உக்கிரம் என்னிடத்தில் இல்லை, முட்செடியையும் நெருஞ்சிலையும் எனக்கு விரோதமாய் யுத்தத்தில் கொண்டு வருகிறவன் யார்? நான் அவைகள் மேல் வந்து அவைகளை ஏகமாய் கொளுத்து விடுவேன். యెషయా 27వ అధ్యాయం 3-4 వచనం. యెహోవా అను నేను దానిని కాపు కాయుచున్నాను, ప్రతి విషయమును నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను. ఎవడును దాని మీదికి రాకుండునట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను. నా యందు క్రోధము లేదు. గచ్చ పొదలను బలు రక్కసి చెట్లును ఒకవేళ నుండిన ఎడల యుద్ధము చేయువాని వలె నేను వాటిలోనికి వాడికగా చొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేయుదును.